ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଘଟିଗଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ବିପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ। ହେ ମହାଦେବ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ସମସ୍ତେ କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ହର ହର ମହାଦେବ। ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶରୀର ଥକିଗଲା। ଶିବ ନାମ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ହର ହର ମହାଦେବ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଠାରେ ଭୟ ପାଏ ସେଇଠି ମହାକାଳଙ୍କ ନାମ ଗୁଞ୍ଜେ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଭୟ ଦେଉଛି ସେଠି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଏମିତି ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ହେ ମହାଦେବ, କଣ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ? ତମରି କୃପା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏ ଦିନରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ଗାଁ ବୃନ୍ଦାବନପୁର ରୁହନ୍ତି ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କୋଳକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପାଣି ଢାଳିବେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଆସନ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଢାଳନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଆସୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆସିଲା। ଘରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏଥର 10 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଘର ଲୋକ ମନା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ ସିଧା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟକୁ ଗଲେ। ଏପଟେ ସିଏ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମୀ। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପାଠରେ ବେଶ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥାଏ। ତେବେ କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଥିଲେ, ରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ। ତେବେ ଏପଟେ ବସନ୍ତ ବାବୁ 3 ଜଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ 4 ଜଣ ସିଧା ଆସିଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟକୁ। ପାଣି ଭାର ଉଠାଇଲେ। ପାଣି ଭାର ଉଠାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭାର ଉଠାଇଥାଏ, ବାପା ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ବାଟରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଉଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ବାବୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି କହି ଲୋକ ଚିଲଉଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁହ ଆଖିରୁ ଆସି ଯାଉଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ 2 କାନ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗରା ଧରିଥାଏ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି ବାପା ଜଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ କଥା ବୁଝିବେ। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ହର ହର ମହାଦେବ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ କି ଜୟ, ଏମିତି କହି ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ଅଧା ବାଟରେ ଗଲାବେଳୁ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଅ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବସନ୍ତ ବାବୁ ସହିତ ଯୋଉ ଘର ପାଖରୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଗରେ ଯାଇକି ରହିବା। ବସନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ପୁଅ ଥକି ପଡୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହବ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ, ଏପଟେ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଶୋଇ ପଡିଥାଏ, ଆଖି ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପୁଅକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ପୁଅ ଆଉ ଶୁଣୁନଥାଏ, ପୁଅ ନିଦରେ ଥାଏ, ଥକି ପଡିଥାଏ। ବାପା ଜଣକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ଉଠାଇଲେ, ପୁଅକୁ ହାତ ଧରି ଧରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଭାର ବାପାଙ୍କର ନିଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ନେଇ
हर हर महादेव ओम नमः शिवाय कही सेपटे रास्तार जाऊथांती। आउ हठात पुओ कहला बापा तमे मते दियो मु ए भार संभाळिबी। आउ सतकु सत पानी कांधरे पकेला। पुओ मध्य से काउडी को धरी सीधा चलिला। आउ हठात गला बेलू गोटे पत्थर रे ता गोड़ झुंटी होईगला। सीधा तले मुह कचाड़ी होकी पड़िला। आ बापा सेठी देखुतांती। हठात पुओ को मिलू मिलू कही चिल्लेइले। पुओ को मध्य धरिले। एपटे कांधरे दुईटी भार सेपटे पुओर आंठू हाथ खंडिया होईछि। आ पुओर गोड़ मध्य एते जोरे आंठू माड़ होई जे से आ चाली पर नथाए। बहुत जोरे कांदु थाए। बापा बहुत कष्ट बुझाइले हे प्रभु ये कि परीक्षा तमर मो पुओ को शक्ति दियो प्रभु मो पुओ को साहस दियो। एमिति कही हर हर महादेव ओम नमः शिवाय कही सेपटे पुओ को धरी चालुथांती। पुओर आंठू बहुत जोरे रक्त बाहर थाए। समस्ते देखुतांती। समस्त आखिरु छल छल लुह। सेपटे कहथांती टिके रेस्ट नहीं जाओ। से समय बसंत बाबू कहथांती नाई हुए तो भगवान आम सहित परीक्षा करछंती। प्रभु ए कौन हैला एमिति कही मने मने डाकुथांती बसंत बाबू प्रभु को। सेपटे पुओ चिल्लौ थाए बापा आमे एठी बसी पड़िबा। शेष बापा कहले ना आमे जिबा कारण आम हाथ में आउ मात्र 2 दिन समय अच्छी। बहुत कष्ट रेस्ट नहीं अधा बाटर पहुंची गले। से समय पुआ आउ चली पार न थाए। राति निशब्द राति पाखापाखि 12टा हेलाणी। किछि लोक गोटे गोटे करी जाउथांती। सेपटे पुओ बसी पड़िला। आ बापा मध्य पुओ को बहुत कष्ट रे सेठी बसाइले। आ पुओ आउ उठु न थाए। पुओर निद लगी जाई थाए। पुओ गोड़ खंडिया देखि बापा आखिरु लुह बाहर थाए। हे प्रभु आमे केमिति जीवा लोकनाथ एमिति कही बापा मध्य बहुत कांदी पकाउथांती। कहीं प्रथम थर पर पुओ आसी से पुणी भी लोकनाथ जीव एते बाट। बापा मने मने भाभी आमे किछि नहेले नाही मझे रेस्ट नहीं जीवा। आ सांगे तो 2 जण अछंती किंतु सेही 2 जण से आगे पलैचंती। एपटे बसंत बाबू एका कौन बा करिवे। पुओ को डाकिले पुओ मध्य शुणु नथाए। सतकु सत बसंत बाबू अनवन बसंत बाबू आखि मध्य लगी जाइछि। भोर हो जाइछि। आउ मात्र हाथ में गोटाए दिन केमिति पहुंचबे। एपटे से पहुंचंती साक्षी गोपाल पाखरे। आहुरी मध्य गुड़ाई बाट अछि। हे प्रभु देवादिदेव महादेव मते रक्षा कर प्रभु आमको साहस दियो आमको शक्ति दियो। आ सतकु सत भोर हेबा समय से धीरे धीरे चली उठिले। आ सेही समय चली चली किछि बाट जाइथांती। किछि बाट गला बेले पुओ थकी जाउथाए। आ सतकु सत आउ जणे लोक मध्य आसिले। आसी कहले किछि हेबनी मु अछि एमिति कही बसंत बाबू को हाथ टाणी नेउथांती। आ बसंत बाबू निज पुओर हाथ टाणी नेउथांती। आ बसंत बाबू 2टी भार मध्य संभाली थांती। बहुत कष्ट आंठू गंठी छेंडी गलानी। एपटे बहुत कष्ट रे पुओ को मध्य नेउथांती। आ सांगरे किए कि जानी से लोक से बुझी पारु नथांती। आ सतकु सत से मध्य काउडी धरी चालुथांती। हर हर महादेव चलुथांती। एपटे मध्य बसंत बाबू कहथांती। आ किछि समय परे लोकनाथ पाखरे आसी पहुंचले। प्रबल भिड़ जाहो प्रभु कृपारू मु आज पहुंची गली। किंतु किछि समय परे जो लोक तांको हाथ टाणी नौथले से लोक आ देखा नाहांती। मुहरे प्रबल दाढ़ी थिला। गोरा हेई डेंगा हेई लोकटे पाखरे कर्पूर कर्पूर बासना होउथला। चंदन बासुथला। आ हाथरे रुद्राक्ष माली मध्य थिला। आ कौन बा से लोक कुआडे गले एमिति कही बसंत बाबू चारिपटे देखुतांती। पुओ को थाए बापा कहा खोज। से समय बापा किछि कहनु थांती। आ एपटे बहुत कष्ट रे बसिले पानी ढालिले आखिरु छल छल लुह। हे प्रभु ये कि लीला तमर ये कि चमत्कार प्रभु आज मो पुओ एवं मु एते बाट आसी पहुंचलु तमरी कृपारु प्रभु तमरी कृपारु। निष्ठार सहित भक्ति करी आज बसंत बाबू निजर पुत्र संतान को 10 वर्ष पर पाइचंती। आ 10 वर्ष रु पाखापाखि 9 वर्ष जेतବେଳେ पुओ को होइतिला सेही समय से पुओ को नेकी जाइतिले। आ एते बड़ चमत्कार तांको जीवन रे घटी जाइतिला से केबे भी विश्वास करनथिले। आ सतकु सत आज 12 वर्ष मते पुरी गला। आ आखिरु छळ छळ लुह होई निजर अनुभूति जणाउथिले बसंत बाबू। जदि आपणकर एई भलिया किछि अनुभूति अछि निश्चिंत आम सहित जोगाजोग करी शेयर करिवे। ओम नमः शिवाय।